15 Jirania Tipra Mothani Batainai Jagadish Debbarma Kwbang bod Maribai kwpwlai Wngmani Yakulo Phasalo khlaijakha Bijoy Michil salo koksanani Thangwi Tipra Mothani Khoroksa Adong Khatungjakmani koksakha Abaikino salo koksanani Thangwi shaka fani salo Tipra Motha Kwbang bod baino paine hinai Khatungjakmani koksakha kokhayobono 2026 থানায় ADC ইলেকশননি পরে 15 Jirania খোলা মো ক্যান্ডিডেট মতি চিন্তিনি অর বিজয় উৎসব টংথকমানি পান্ডা মো পান্ডাও আঙ্গা সাখায়ো মানে নুখা যে কর্মচারী রকনো जों যেটা খবর মানে বড় যতনো পার্টিসিপেট খাইগা বড় আশা খাইयो যে মো ক্যান্ডিডেট কাসা খুব সিনিয়র ব जोंनो তৈদলমানি বাই जों बिनर इलेक्शन पिरियड खूब हामखन जापिखा कर्मचारी जार कारणे तिनी बेले काहा मार्जिन बेबो बुल पास खैके थैंक यू बसखां बिसिबारमैबो अ हाफांनो चिनति देदिसि चालगै थांगा बरंनि बबाहाय सामुहमरो तालांखा तै बसखां बिसिओ बबाहायरक सामुं खायने चिनतिफ्रासा हांग्रानि बागै नरक वानसुमं बमतै आसा खैयो बखरकसा सिनियर लीडर ताबुरमनि तिप्रा मथानि प्रेसिडेंट Uncle Borong Ganang Bijoy Uncle Takugokara Borong Ganang Jagadish Debbarmani Netrite Tabuk Jora Tripura Hasteo Je Tipra Mothani Samung humung Belekino Kaham Kainukjagu Abani Logi Sung Maharashno Chini Khoroksa Sajalano Belekina Hambaidina Musungo Maharashno I Jorawa Pairom Paimani Ba Maharashno Je Tam Honaibono, Suno je hamjagwi yasak family. Belay kene tiprasani bagi kahamungnai, ulni bagibo, tinangni bagibo, bobagrani netritono, Khoroksa phano tiprasaro bat kurike hamjagmani tongkhangkai. Chini 2028 ya, tiprasani jototuku je man thai shoktei tongmani, jotono manbainai mohade जों आसा Tabuk Tipra Mothana Kwbang Kwbangma patirok tongo borokto nini hapang sebong tui rongmoi nini sini pahara oncolo je samuhung tui kwbangma Kwbang borok koksao boni tuli nongni je hapang go tabuk sebok khaitongnai rong bising ti bobaherok nong nojoro nukjak asa khayo India is the actually greater constitution country जों साइमानो भारत काisa पृथ्वीनि धर्म निरपेक्ष राष्ट्र सर्वश्रेष्ठ गणतंत्र देश इ देशो जे काहाम नेतृत्व रनाय ब चिनि बागै काहामंनाय आबनि बिसिङो जोंर खरकसा साजला जे चिनि महाराष्ट्र मानमानि परे महाराष्ट्रनो जेबाबे नेतृत्व रैतिखा बिनि बदलो ताबुक आईएनपीटी बायै जे आंकेल बरम गोनां बिजय कुमार आंकल ताखुगखरा बरम गोनां जे जगदीश देबबर्मा टीटीएडीसी नि चेयरमैन तंगमानिबो गसामबो ओंखाय ब जे ताबुक नेतृत्व रैति दुलमानि बिसिंतै आंनि फुल्ली एकटा आइडिया जे जिरानिया खोला एडीसी कन्स्टिट्युएन्सिओ बसुंनो कर्मचारिनो एमो बागै तैदुलो बिनि आ जागाओ आंगरो मानखा जे 20 बोसोरनि कैसा खरकसा कर्मचारी रिटायार अलमोस्ट रिटायार होननाय बरं कर्मचारी रंनो बतै एत तैदुलै बसामखायो म आंगुलनि बागै ग्रेट सक्सेस होननाय हिनि जों आसा थांनाय बिसिबारमैतो बो चेयरमैन पदा आसुखा ताबु जे कबलामा यागुलो जे बनो चेयरमैन तो निखे साजाक ना कोनो अन्य पद रेखा जानन साजाक बबा हायनो ने बन्तै बोले बतो एक्चुअली मोस्ट सीनियर लीडर आजागाओ बिनि नेतृत्व बो चेयरमैन पद तंफानो बिनि नेतृत्व खूब काहाम तैदुलना करं तामंखाय सीनियर लीडर रंनो मेंटेन खायखाय किंबा एक्चुअली एडीसीओ पॉलिटिक्स पावर निबो कैसा लीडर बहाय बरावबो जों दरकार नांगौ ओंखाय ए दिक दिया हयतो जों बनो वानसुखांखाय पॉलिटिक्स पावर दिक दिया बिनि तलाव खलाया तांगि हिंखाय बो एकदिनो बो टीयूजीएस खायप्रुपानो आईएनपीटी खायप्रुपानो जे त्रिपुरानि सबसे पॉलिटिक्स गोरों सामाचरण त्रिपुरा बिनि आन्दाराव बो सामुंखायजाक 1985 बो जखन एमडीसी इंगि थांमानि परिबो गोबांमा डिपार्टमेंट दगो बो चेयरमैन नंजाक मो दिक दिया हयतो जों वानसुखांखाय एक्चुअली एक्सपीरियंस दिक दियाओ मो टीटीएडीसी नि जे एक्स चेयरमैन ताखुगखरा जगदीश देबबर्मानि
politics thun borok no tui dolnani thun boriba dolung thun sikalaba dolung thun borok no tui dolnani pokhe bini experience belai no kaham tongo ni ang khakai Mandani Shimi Molini Koktum Chini Khorang.